तो भाई मैंने केतना अच्छे आशा कर सब भल थी वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आशा करें भिडियोटा तुमको भल लगवा। तो आगे देखूँ काଣା हवा जे आज आसी माछ मारी तो आम गाँ जोर के पपुन एट जाल रेडी कला न देखो ता हमार फांसी जाल और इटा इटा का जाल बसाऊ ठिका जाल কাদো দাদা হিবা পরে আদে আমার টাটুওয়ালা তাহলে মা বাপা তোমার পিলা টেঙ্গে কতে মারা যায় টেঙ্গে বনা কি যায় টেঙ্গে 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 নাই দেঙ্গে টেঙ্গে টেঙ্গে আমার জোরে খাই দিছে পুরা ঘাস। तो पिला मैंने डाकी गले ना वीडियो देखो पड़थो वीडियो भी माइंड मारी आज हमर पिला आएगा केते मा धरबो केंडा 10 अछि हैं 10 थी के ए गुटे तीन के धरतिला छोटा 10 नहीं आनी पर ती कोलाटा दोका कोलाटा देखो एटा गिरी छन माछ तो एटा फिकबो की गिरबो रे কবো করা হলো पवन है मारे पवन ए घाई मारा आगे का तो अच्छा हो जी घाई मारा बोला तो कदा रे मारा कहीं गयो फोटो भी दिसो तामिल से ना फर्स्ट टाइम ते टान रहने वो टान लगे ना ये बार टान भला बारे हां टान तो पप्पू ना टानु के देखि बार तो बेटा डाल अरे सही है फर्स्ट टाइम मार तो এটা দেখো মাছ ধরছেন চারটা মই এটা ভিডিও করেছি মোর কাম আর কানা traditional entry রেডসমেন্ট হয় ইনা পড়বে केड़े सन्नी मिलला केड़े सन्नी रे ताहा पर मोमुल धरबो देखा केड़े रे पारे के पिन कोड बोलिया शुरू खाई पर फिकी देनी हो केने इने केनता तो ना रिपोर्ट पड़थिला थोरे के जे हेने हो सकालु हम जीतना जी पूरा सकाल से সেনা তো काम पान टाकी হে হে তোরা আইবো বলে বড়িয়া কেতে মাছ ধরতিবে খালি দেশ মারে লাভ केने সেখানে দিদি চশমা তলকে केते माज इथरो কেতে মাছ খালি ই সে জানো से खाले केते माज वाह। কেতে পয়দিনো বজা सेन माछ तामास सेन माछ सही माछ सही माछ से तो केना वीडियो बनाছে না সে তাল খাল আমরা করতেছি কেনে ই উড়িতে জ্ঞান চলছে अरे मदन पान पलटा होती से ना बुझे खैती হুম मदन पान पलटा होती से কালকে জিত না সে গানা কে রে কোদে দিছ रियलमी पोको किधर पालो तो हां नहीं पे गए तो को 150টা বুয়া কেমন জীব কেতে লোক যাব দুইটা গাড়ি দাও গুটে গাড়ি নিছান 150টা বুয়া কান কোন কিরে যাবা আর বুঝা এই রাখেতরা নিশান কেতরা নিশান লিসেন্স সেটা সেটা বড়টা কে সে বড় নিশান আমার গেল সেটা জি কোটা গাজু তো সামনে মা দেখাইতে পাইছে এই বড় কেতে রে গেলা মাছ দেখো দেখি পার তো মাছ এতে মিললা बोला रे 2-3 पट बैट में रे
ଜରି କାଢି ଦେ ଜରି ଜରି तो देखी बार तो माछ पाइन गदा गदी करनु आ घर के जमा एटा देखी बार तो छोट छोट माछ यार हमें गरम दुखी लोग कने बड़ बड़ माछ पाएंगे बोलो ना बोलो सेना वो ये रखल बोल तो छालो चार पांच छाल ली बुआई बोलिया तो छालो चलो छालो तो जिमा एटा घर के खाई पूरा रेडी गला गाय रही जल्दी चलो आजा दे धरा हाथ मो जीतू आज्ञा एटा केते मा धरले हां केते मा धरले खाना देखाई दे के तो चार पट बोल मत चलो तो जिमा एटा घर के शुरू खुश से मने मने खुश होची जो माछ पाला खुशी गोटे खुशी बोलुची आउ अरे हो ए रस जामु दले बाची अरे फुटा दे पड़ा जो छुआ में तो भाईबार लाई माछ के मामा धरी क्या होचे तुम नून मिर्चा तेल दाल भात मुर्मा सब धरी छ पड़ा तीनटा ओछन थाल धरी करी धरा दे पारथे राजिमा आड़े हेन अच्छे आम कैंप अच्छे सेना भाईमा आम कैंप से चाल देख देखी पार्थो शुरूटा मौजीर पेन धरीचे ये खरी धरसन टोटू धरीचे आज আমার পপন ভাই আগে আগে জইছে টুপি নিচে আর বিরানটা কথা হইছে थोड़ा पहुँची आनु आम और कैंप के तो इन रंधा हवा এটা देखो এটা ওরা ভুনা আছে দেখি পারছো ওটা ঘরটা আছে এন্দা काट के भामा सुई जीव ए सुरे इला खाली आवाज है तो जाने क्या अल पलठ खाली हेरा कणा खाली दुईटा आन दिनु ওরা দেখি পারছো বিয়ার মাড়া করা আছে আর উপরে উঠে আছে ক্যান ফ্যান পড়ি পড়িছে এর উপরে পড়ছে এই যে ভিতলা তো এটা মশলা মিক্স করা হচ্ছে ভাজবার লাগি মাছ তো এটা পেস্ট দেওয়া আছে পেস্ট পরে এটা হল আমার এভারেস্ট মশলা পড়লা এটা কাঁদে এটা এভারেস্ট মিট মশলা এর মামা 200 টাকা নন ভেজ পেস্ট তো তেল দেখা পাচ্ছেন তারা হুড়িছে কাশি ফটো মাগুনি যা বল থাকে চাগুনো মজা না উজিতে জলে চিকনি তেল দেখা যেটা আনা পুলিশ মিক্স করা বাটা ঠিক আছে আনা আনা মিক্স প্যান দিয়া হলো এটা কাটলা সঙ্গে হরি চিটা তো এটা মাছ এনে মিক্স করা হচ্ছে এবার তো মশলা এটা পুরা সব মিক্স করা হলা সব মশলা পেস্ট মিক্স করা হলা তারপরে মির্চা গুঁড় সব কিছু এটা তেল भी মিক্স করা হলা পানি মিক্স করা হলা লেটা গাইস চাউমিন লেটিস ভিজিবা ঘরটা মশলা ভরা হচ্ছে মাছ বানানো ভিতরে বইলা রান্না করে অন্য হাতা কাছে হুম গিচি গিচি খাতে তেল 2 কেজি তেল এলাই হাতা করো আর জম হ্যাঁ আড়ে হাতা করো যে তো সাড়া হ ওইটা দেখো মশলা দেওয়া হলাম এটা সানুছে বিরান না হওয়া পুরা তো সেটা দিয়ে জ্বলা হলো না পুরা টেস্টি লাগবা আর তো এটা মাছ ছানা হচ্ছে দেখো
बिरयानी छान बिरयानी बाबू आमे तो मैं देखी नहीं कहे तुम तो देखे नहीं अंदर कर कोमल के काटी काढ़ो रे वो आगे कम पूरी ने पुट के पूरी के दम से मांस नहीं से लेटे तो दीपा ये सब छना हवा जा ये ना तेल ने साने वाला लेटे तो जान हो जा दियोड़ा दुई आना जो पड़ा हवा की जो छे माछटा लही आसला न रोल का देखिए खाली तेल छना हो छे नहीं पान पान छ पैर छना पैन छना हवा होते आगे धरी उड़ कन खर की इस संगे हवा मिक्स हंटर पड़ी जीवा आज है 3 बार न जा आती के छान दो 317 हे दे किने जीवो 4 बजे किने जैसे पड़ी गुर्दू उठे होचे रे पगली जीवा खाई नहीं पारो काके हवा रे कोन छ काके हवा रे चनी बत दिया होची रे की काटी छी रे नगरी किए ना बोल एते रंगे अभी आरे दमा आरो नहीं सब दे रे सब दियो नहीं होय तो रेडी ही जे तो खावा याडो रुकी न ए उल्टे दला ठीक छे ये मिर्चा भला बुझे मिर्चा काके नु बाबा काके बोलबा कादू कादू काटो सीधा वाली सीधा वाला पानी बोल बिनो तेल तो पारे पीना मांस ना से खींच दो दहा पूरा सरे देले सबटा लाउने खाइ देले नहीं रहबा रखे जे मुंह खाली खा यार जी ना छोड़ जाबो जना नुरा पडरी नीचे जा के ना निकाल लो खाइ दु रे ई ब्लॉग के इने शेष करमा आ वीडियो केन लागला कमेंट करबो आ वीडियो यदि भल लागला लाइक करबो और शेयर करबो।